नमस्कार जय जगन्नाथ आम ब्लॉग को आपण को स्वागत। तो सांग माने मु सकाळु सकाळु रेडी हो गले देखु पूरा फुल रेडी हो जाइए और रामनटी शोची उठेनी घरे केस कौन कर देखी दूची तापर आपको जड़ेबी कौन पाई रेडी हो भाई मत देखी बाथरूम चुटकी न पशिगले राजुनी राजुनी भी बाथरूम जाइए राजुनी ये पढ़ुला आ मुसा सार ये शोई तार पाठ पढ़ा चलती से उठिकी पाठ पढ़ुची भोर भोर और रिंकी पाठ पढ़ू ठंडा है ते याड छाड़ जो हो ये देख केते दिन पर देखु तीन दिन पर रिंकी मुह देखु चा कर नना मो बारियाटा कबाटा टे खोलदे फ्रेश फ्रेश लगे सांग मैंने मु बाहर आम गाँव आज श्राद्ध तो श्राद्ध तो देखते फ्रेश हल्का हल्का कुहुड़ी अच्छी कुहुड़ी एथर पड़लानी ना झील कुहुड़ी पड़लानी आ श्राद्ध आमर आज तो मुझे श्राद्ध चली आज गाँव को फेरला केतटा हल हम जना ना चा टे प्रथम पीदे सका सका टिंकी हाथर भाई चा न पीले जमार भी जीवेनि मु बाहर की बसिक हल हल हो सी बाबू लाट्रिन जाए छाणी दे पीदेवे एत से बाहर नहांती कि लाट्रिन जाइना मुझे चल चल डेरी कले गले बाकी जहाँ कम अच्छे सब कराया पड़े रोसईवास कराया पड़े जाऊ गोटे हम घाटटे हम खिया हम मोर आसी गला कोल्ड ड्रिंक नाली कोल्ड ड्रिंक खीरी कर खीरी हम अमूल अमूल नौ तू ठाकुर बासन तू माजी ठाकुर बासन ये तो ये तू माजदेव पीताम्बर खाली ये रिंकी की लगे से मुझे तो भाई आसतु चा पी दिंतु तापर गाँव को जाइए आपको देखी आज सब कौन सब हो घरे घरे कौन हो मुझे कड़े गले फोन धरे मत समय ही हो गला माने दुधाल कम लगुच तो छाड़ूनी शोई होनी कौन कर माइंड ए माने बयस अनुसार मुंड जो स्तर को जाऊँगी टोटाल निद होनी मुझे जानू ना सपन कौन देखुली सपन देखुली काली रात मत नना एक्सरसाइज करने कथा कहते सका 5टार उठिक एक्सरसाइज करा बोली रात भोर उठिक एक्सरसाइज कली गाधेली गाँव को जाक बाहर सपन मोर देखी चली राजुनी उठा बाटे मामा मामा गाँव जीव मु किली काछी आई उठिकी धड़ पड़ एका तरह बाथरूम नाई बोले डेरी हो हाँ बरा मु सपन या देखुची बसिक आ कौन उठिकी जी हाँ सांग मैंने मुझे जाऊँगी घर को घर देखाई कथा गोटे गोटे जनी हो गले बो को देखी बो देख मु बाहर की बही आ तुम पु बाहर ना कि ना तो डेरी है आम उठा ए मूसा ए मूसा मूसा सकाळ हैनी ओइ जा ओइ जा ओइ जा ओइ जा मूसा ए बड़ थ उठ बे ओ ध 12टा गोटे हाउ आइले जीवे कौन गला 12टा जाए सांग प्रोजेक्ट कर गोटे बेलू आइला गोटे बेलू आसिकी 12टा बेलू जाए 10टा 11टा पलैला गोटे बेलू आइला आसला गाधेला खाइला शोला उठिला 5टा बेलू
ଟିକେ ନାକୁ ବହି ଖୋଲିଛି କି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଲି ଫୋନ୍ ଭାଉ ଭାଉ କଲେ ଫୋନ୍ରେ ଗପିଲା ଆଉ ବର୍ଥଡେ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଫିଫ୍ଟ କେଉଁଠି ଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲା ତାପରେ ବାହାରିକି ବର୍ଥଡେକୁ ଗଲା ଲେଖୁ ମାରି ଦଉଁ ତା ବେକକୁ ନୁଆଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗି ଗୋଟେ କଷ ବିଧାଟେ ସିଧା ହେଇଯିବ ଯେମିତି ଏକାଥରେ ସଇଲା ଦାନ୍ତ ଘଷା ଗାଧେଇବେ ତାପରେ ବାହାରିବେ ତାପରେ ନାଲି ଡାଲି ଦିଶୁଛି ନାଇଁ ତା ମାମୁଁ ଦେଖିକି ହସୁଛ ମାମୁଁକୁ ଝିଅ ବେଶ କରିକି ମୋ ଭାଇଟାକୁ ସଜାଇକି ଗୋଟେ ରୋଲ ଚଲେଇଛ ନା ରାମ କହିଲେ ଏତେ କର କବାଟ ଆଉଛି ଡୋଳେଇବ ଗାଡି ଆସିଦେବ ଆଉ ତାହେଲେ ମତେ ଟିକେ ଗାଡି ହେଇଯିବ ଗାଡି ବାଲା ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିଦେବି ଏ ପାଣି ଟ୍ୟାପ ଖୋଲିଦେଇଛି ଉଠି ପାରିବ କିଏ ଟ୍ୟାପ ଖୋଲିଛି ତାହେଲେ ଗାଡି କାଢ ଏ ଛୋଟ ପିଲାଗୁଡାକ ମୁଁ ଯାଉଛି ଘର ଲାଗିବ ଲଗେଇଦେବୁ ପାଣି ଲାଗିବ ଦେଖାନ୍ତା ଆମର ଶାଦପତ୍ର ପଡ଼ିସାରିଲାଣି ବାପା ପକେଇଲେ ନାଇଁ ମ ସକାଳୁ ତ ହେଇଛି କରିବା ବାପା ତୋର ଶାଦପତ୍ର ବୋଉ ବାପା ପକାନ୍ତି ପାଣି ଆଣିବ ଜାଣନ୍ତୁ କୁରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ଷୀରି ଟକଟକ ହେଇକି ଫୁଟିଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଅମୁଲ ଗୋଳିକି ରଖିଦେଇଛି ଦେବି ବୋଲି ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଦେବି ଏ କ୍ଷୀରି ଫୁଟୁଛି ଟକଟକ ହେଇକି ଏଥିରେ ପଡ଼ିଛି ନଡ଼ିଆ ଗୁଜୁରାତି ତ ଏତିକି ଫୁଟିକି ଭାତ ହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ କ୍ଷୀରି ଜାଳ ଟିକେ ସିମ୍ କରିଦେଇକି ଆସିକି ମୁଁ ଏଠି ପରିବା କଟାରେ ଲାଗିଯାଇଛି ଆଉ ତରକାରୀଟା ବୋଉ କହିଲା ଟିକେ ଚୁଲିରେ ବସେଇଦେବା ପାଇଁ କାରଣ ଟିକେ ଅଧିକ ତରକାରୀ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯାଇପାରେ କାରଣ ଗ୍ୟାସ୍ କେବେଠୁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଗ୍ୟାସ୍ କିଣା ହେଇନି ତ ସେଇ ଭୟରେ ବୋଉ କହିଲା ଝିଅ ତୁ ତରକାରୀ ଚୁଲିରେ ବସେଇଦେ ଆଉ ଚୁଲି ରୋଷେଇ ବି ମତେ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କାରଣ ଚୁଲିରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ରାନ୍ଧିବେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ତ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ଚୁଲିରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ମୁଁ ଚୁଲିରେ ବସେଇ ଦଉଛି ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ପରିବାପତ୍ର କାଟି ଦେଇଥିଲି କାରଣ ବୋଉଙ୍କୁ ସମୟ ନଥିଲା ସେ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ କଖାରୁ ଆସିଥିଲା ସାରୁ ଆସିଥିଲା ଆଳୁ ଆସିଥିଲା ବାଇଗଣ ଆସିଥିଲା ବୋଦି ଆସିଥିଲା ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ଆସିଥିଲା ତ ତାକୁ ସବୁ ଯେମିତି ସେମିତି କାଟିଥିଲି ଟମାଟୋ ଅଦା ସବୁ କଟାକଟି କରିକି ପ୍ରଥମେ ଯୋଗାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ତାପରେ ଏଠି ଟିକେ ମତେ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା କାରଣ ଏଇ ପନିକିଟାରେ ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରିବା କାଟିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋର ଏଇ ପନିକିଟାରେ କାଟିବା ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ଏବେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆଉ କାଟିନି ଆଉ ମିନିମମ୍ 10 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଆଉ ଏଥିରେ ପରିବା କାଟିନି ତ ପନିକିଟା ସରି ମଧ୍ୟ ମଝିଟା ଆସିଲାଣି ଆଉ ପତଳା ବି ହେଇଗଲାଣି ହଲ ହଲ ହଉଛି ହାତ କଟିଯିବ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବେ ସେଠି କଡ଼େଇ ଅଲଗା ଲାଗିବ ପିଠା ଖଡ଼ିକା ଅଲଗା ଲାଗିବ ଆଉ ପନିକି ଅଲଗା ଲାଗିବ ଏମିତି ସବୁ ବେଲଣା ପଟା ତାର କୁଆ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଲଗା ଲାଗିବ ଏଥିରେ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହୁଅନ୍ତୁ ସବୁ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ସବୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ହୁଅନ୍ତୁ ନିହାତି ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଜାଗା ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ମାନେ ହିଁ ଟିକେ ଅବାଗିଆ ଲାଗେ ତ ମୁଁ ତଥାପି ଟିକେ ଭୟରେ ରହି ରହି କାଟିଲି କାରଣ ବୋଉଙ୍କୁ ହିଁ ସମୟ ନଥିଲା ତାହେଲେ ବୋଉ ମତେ କାଟିକି ସେତେବେଳେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଆଉ ବୋଉଙ୍କୁ ସମୟ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାଟିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଦେଖି ଦେଖିକି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି କାଟିଥିଲି ବୋଉ କହିଲେ ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଟେ ଜମାରୁ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହନା କି ହାତ ଗୋଡ କାଟନା ତାପରେ ମୁଁ ଚୁଲି ଠିକି ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ଆଉ ନାନୀ ଏଇଠି ବଇଛନ୍ତି
ଟିକେ ସମୟ ବସୁନ ଏମିତି କଣ ହଉଛି ଏତେ ତରବର ଖାଇବି କି ଚୁଡା ଖାଇଛ ନା ପଖାଳ ଖାଇଛ ନାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଏଇ ଖଟ ଉପରେ ବସିଥା ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଁ ହେଲା ହଁ ହଁ ଦଉଛି देखु आमर पाठ चली मो भिड बना कई ना मो झी अच्छी मो झी बोलू कर देख पाठ पढ़ुची बस गेल बसरी ए वर्ष जापारुनी मो पाखक मो पु पाठ पढ़ुची बोली आर वर्ष जीव देखु केते प्रकार तरकारी केते भेराइटी खीरी एतक जाक आम नाधिगला कांधिया पकड़ा तो देखुथे लाड़ गड़ी लाड़ी ସବୁ सकाल हसी हसी पेट ବଢିଆ ଅଛି ତ मजा है नालिया डबा देखा पूरा लंका गुंड भाविकी ଆଜି ଦେଲେ କି ए आसुना खाଇବା ତ आगे खाया बाहर खाइदवा ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡବୁ ସାଥିରେ ଆସିଲି ଆସ ଆସ मीटिंग ସଦାବେଳେ ଲେଟ୍ ସାର୍ ମାନଙ୍କର ଆମେ ଖାଲି ଶିକ୍ଷାକୁ ଅପରିକ୍ଷା ହଉଛେ ଆରେ କଣ ଆଡୁ ପାଠ ଲେଟ୍ ଲେଟ୍ ଏଇଠି କାନ୍ଦିଆ ଖାଇଦେବି ବୁଝିଲୁ ଉଷ୍ଣତା ଅଛି ଭାତ ତରକାରୀ କ୍ଷୀରି ଗ୍ରାମରେ ଜଟା ପକେଇ କରିଥିଲେ ତରକାରୀ ତରକାରୀ କ୍ଷୀରି ମୂଷା ସେ ଗାଧେଇ ନାହାନ୍ତି ମୂଷା ଗାଧେଇ ଆସିବ କେତେବେଳେ ଗାଧେଇବେ ସକାଳୁ କେତେବେଳେ ଜାଣିବୁ ସେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି କି ସକାଳୁ ତମେ ଗଲା ପରଠୁ ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ମେଡିକାଲ ମେଡିକାଲରୁ ତାକୁ ନେଇକି ଭାଇଙ୍କର ଏ ଭଗବାନ ସେ ଲାଟ୍ରିନରେ ବସୁନାହାନ୍ତି ବା
भारी कष्ट बड़ ओहो हाँ परिस्रा इन्फेक्शन होती भारी कष्ट भारी कष्ट रामकर ब्लड इन्फेक्शन ये देखो एठी दी जण खाइ बसचंदी ये एठी दी जण खाइ बसचंदी डालमाटा केनते हेजि कह दबो ओय राम डालमाटा केनते हेजि आगो बड़ आडू जीवो हां केनते हेजि मुसा भल लागुजी एई टेस्टी हेजि भोजी तकारी की भोजी की खाइबा आस भोजी तकारी की भोजी करी तो हे प्रभु ये गोपाल कृष्ण लाइन पड़ेगा मो बेड़ा खराब ए भगवान बसी पड़ू पड़ू लाइन घाई भागिस लाइन पड़ेगा फैन टा मारद हो जो भाया गरम होची बोपा माँ ये कौन कि दिन है आसिक आसी न आस है तथापि गरम जे सांघातिक गरम होची कौन जहाँ विरक्त लगुच चिड़चिड़ा लगुच कम कर झाड़ बहब तू कम करू कौन तो सांग मैंने मुझे पलि आसली गाँव कारण एम सब खायापी अनेक बसते तरकारी पत्र नहीं आसिले खाइए बोली पलि आसली गाँव तरकारी पत्र आणिक तो समस्ते खाइले जहाँ जहाँ होता रोसे छाड़ भल लगिले भी खाया पड़ो भल न लगिले भी खाया पड़ो जमी रांधिले भी खाया पड़ो खाई समस्ते मुझे रेस्ट नेबी आज टी एपट सेपट हो 2-3 दिन हाँ आप जानते एपट सेपट हो हालिया हो जाऊँगी आउ कौन करवा किसी उपाय ना बढ़िया ये देख राम तकिया मुंडे माड़िकी शोची मत डबुल जाइए आने सी गला भाई जापारे ये कम व्यस्त सी 10 मिनट गड़ी ना पलैबे सागे सागे तो लेट है डबुल फोन कली कारण एम सब खाई नहीं बसती तू आरी मत नहीं जीव ना नना आसला डेरी हम सी जा मत नहीं पलि आसला तो सांग मैंने आज वीडियो टी ये एंड करुच्ची केमिति लगिला आज महुला साधर ब्लॉग देखिकी आपको निहाती कमेंट करके जनइबे आउ जदि भल लगी चैनल टाको सब्सक्राइब कर देकी जीवे।